ഇത് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. കോൺഗ്രസിനാണ് ഇതിന്റെ മുന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നത്, അവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പുതിയമായ ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. ഇന്നത്തെ BJP എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ പിടിച്ചിട്ട് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന പാർട്ടിയാണ് BJP. I'm not a Congress person, but I like that Rahul Gandhi is our nation should be come back in Congress, and we need to protect our country. So I am also participate this yatra. Motive about the matter is integrity of Indian democracy. എല്ലാം പ്രൈവറ്റേഷൻ ആയല്ലോ. 7 വർഷം കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേടിക്കൊണ്ട സാധനമാണ് അവർ 7 വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ചത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിലൊരു മാറ്റം വരണം. അപ്പോൾ അതിന് രാഹുൽജി അധികാരത്തിൽ വരണം. വരുത്തും ഞങ്ങൾ. Very nice meeting you. Next time I'll get. केरल की सरजमी पे हैं। यहाँ के लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा है। हम लोगों से हाय हेलो करते हैं तो वो नमस्कारम करते हैं। जिस तरह से हम सोच रहे थे उससे अपेक्षाकृत कई गुना अधिक रेस्पॉन्स हमें इस यात्रा से मिला। राहुल गांधी जी बहुत महानता का काम कर रहे हैं। मेन मोटो जो है एक दूसरे को भाईचारे की सूत्र में बांधना। ऐसी यात्रा इसके पहले हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुई होगी। भारतीय जनता पार्टी आज बौखला गई है। गरीब की आवाज, पिछड़ों की आवाज, दलित की आवाज, कमजोर वर्ग की आवाज बन के जो राहुल जी निकले हैं, एक तरह से वो आवाज बनेंगे देश की। रखो हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। नहीं होगा एक हकीकत छोड़ दी। Rahul Gandhi is also a motivator. I'm first time seeing a big politician in front of me. We get good knowledge. I was amazed and thrilled at the same time. नहीं चलेगा दो नंगा। भारत जोड़ने के लिए सभी लोग जो है मिलकर के सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। देखो भटक न जाना इन झूठे भोग विलासों में, काम ऐसा करके जाना कि नाम रहे इतिहासों में।